नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 147। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमा और ना काना थी कौलहुम उनकी बात, इल्ला मगर सिर्फ अन यही के कालू दरख्वास्त की उन्होंने, रब्बना ए हमारे रब, इग़फिर लना माफ़ कर हमको, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, व इसराफ़ना और हमारी ज़्यादतियाँ, फ़ी अमरिना अपने मामले में, वसब्बित और साबित रख अक़दामना हमारे कदम, वंसुरना और मदद फरमा हमारी, अलल कौमिल काफ़िरीन कौम काफरों के ख़िलाफ़। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना कौलहुम और ना थी उनकी बात, किन की? रिब्बियून की, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। क्या बात थी, क्या दुआ थी? इल्ला अन कालू उन्होंने कहा, वो कहते थे, रब्बना ग़फिर लना ए हमारे रब हमें बख्श दे, ज़नूबना हमारे गुनाहों को, व इसराफ़ना और हमारी ज़्यादतियाँ, फ़ी अमरिना हमारे मामले में, वसब्बित अक़दामना और हमारे कदम जमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन और मदद कर ऊपर उन लोगों के जो काफिर हैं। कितनी खूबसूरत दुआ है। तकलीफ़ आने पर उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, बल्कि उल्टा क्या कहा कि ए अल्लाह, अगर कोई रुकावट आ रही है तो ये हमारी अपनी गलती की वजह से आ रही है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब दीन के मामले में कोई तकलीफ़ आती है तो उसको ब्लेम करने लगते हैं, ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। नहीं, जो अल्लाह वाला होता है, जो सच्चा होता है, वो कहता है कि ये मेरा ही कसूर है, मेरी कोई गलती है जो मेरे सामने आ रही है। अल्लाह ताला मुझे और निखारना चाहते हैं, मेरी गलतियों को धोना चाहते हैं, इसलिए मुझे मुश्किल में डाला है। शिकवे नहीं करते, नाराज़ नहीं होते, बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगते हैं, अल्लाह से दुआएं करने लगते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे इसराफ, हमारी ज़्यादतियाँ को भी माफ़ कर दे। इसराफ कहते हैं किसी चीज़ में हद से बढ़ना। इंसान इतना कमज़ोर है कि अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकता। मसलन इबादत है, या तो कमी कर जाएंगे या ज़्यादती कर जाएंगे, कभी गुलू पर हो जाता है, कहीं कोई कोताही हो जाती है, कहीं ज़्यादती हो जाती है। यानी अपने आप को समेटते ही रहते हैं, संभालते ही रहते हैं कि ये लिमिटेड है, इधर ही रहना है, ये कि इतना करना है कि ये लाजम है। वो नहीं पाते, छूट जाता है, लेकिन फिर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। कुछ नेकी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, तो ये इसराफ है ना, ये कोताही होती है। कौन सा काम है जिसमें ये नहीं होता? और दीन के काम में भी होता है। मसलन पढ़ने लगे तो पढ़ते ही चले जाते हैं, हो गया ना इसराफ। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ नहीं पाए। तो कोई भी दीन का काम करें तो आपके लिए एक हद और बैलेंस में रहना चाहिए आपको, यानी इसको आप, इंतहाई मुश्किल आपके लिए होगा अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे, वो दीन का काम हो या कोई और काम हो। अब सहाबा कराम जो थे, वो 3 सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में उनके घर आए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कहने लगी कि तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा? वो कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप थोड़ी इबादत भी करते हैं, थोड़ा सोते भी हैं, यानी आपने उनके बारे में बताया। तो वो कहने लगे, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप थोड़ी इबादत भी करें तो बहुत है, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। एक ने कहा कि सारी रात जागूंगा,
سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ بیلنس ہم میں سے کتنے لوگ قائم کر پاتے ہیں؟ جب ایک طرف ہوتے ہیں دوسرا کہتا ہے، پھر ادھر سے ادھر، کبھی اس طرف کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کبھی اس طرف کو، پھر اینڈ پہ ندامت ہوتی ہے کہ جو کرنا تھا کیا نہیں۔ تو اس کی یہ گلٹ کیسے دور ہوگی؟ اس دعا کے ذریعے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یہ دین کا کام ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم جما دے، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابل ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں کمی کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ قدم کی پھسلن جو ہوتی ہے نا، یہ صرف قدم کی نہیں ہوتی، بعض اوقات ذہن کی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات دل کی ہوتی ہے۔ سوچ پھسل جاتی ہے، انسان کو جیسے سوچنا چاہیے وہ ویسے نہیں سوچ رہا ہوتا۔ کبھی انسان کے اندر شبہات آتے ہیں، کبھی شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی انسان جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ کر نہیں پاتا۔ تو دل کی پھسلن، قدموں کی پھسلن، ایمان کی پھسلن کیا نکلتا ہے؟ منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، ناشکری کر جاتے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا لگتا ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں ہماری مدد میں کمی نہ آ جائے۔ کیونکہ کبھی بھی مسلمانوں کو ناکامی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ ان کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں، اللہ قادر ہے، ان کی مدد کے لیے ہمیشہ قادر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب اپنے اندر کمی ہو۔ اس کمی کے لیے یہ دعا جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اے اللہ بخش دے میرے لیے میری خطا، میری جہالت، میری زیادتی میرے کام میں، جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، ہماری کوششوں کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اور اس نیت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔